हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग उर्दू के तालिबे इल्म हैं तो हैदर स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के लिए यूपी टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हर्फ। हर्फ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हर्फ वो अल्फाज या मुख्तसर कलमे हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने या रब्त पैदा करने का काम करते हैं। यानी कि दो सेंटेंसेस को और दो नाउन को जो आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उनको हम लोग हर्फ कहते हैं। तन्हा बोलने या लिखने पर इनके कोई माना नहीं निकलते। जब आप हर्फ को अकेला बोलेंगे तो उससे आपको कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। जैसे मैं बोल दूं तक, मैं, को, पर, का, की, तो जब इसको आप अकेला बोलेंगे तो इससे कोई भी आपको अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये होता है हर्फ। अब बात करेंगे हर्फ की किस्मों की। तो दोस्तों वैसे तो हर्फ की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो किस्में एग्जाम में यूपी टेट के पूछी जाती हैं उन किस्मों को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहली किस्म है वो है हुरूफे जार। हुरूफे जार क्या होता है, तो वो हुरूफ जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामानी हो जाते हैं। यानी कि जिनकी मदद से कोई भी एक सेंटेंस बनता है और वो क्या हो जाता है, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है, तो उसको हम लोग हुरूफे जार कहते हैं। जैसे में, से, पर, तक, को, आगे, ऊपर वगैरह। तो ये सब ऐसे जुमले हैं, ऐसे कलमे हैं या फिर ऐसे हर्फ हैं जिनसे क्या बनते हैं, जुमले बनते हैं। इन्हें हम लोग हुरूफे रब्त भी कहते हैं। हुरूफे जार को हुरूफे रब्त भी कहा जाता है। ये इस्म को अक्सर फेल से मिलाता है। तो ये पता चल गया हुरूफे जार क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरी किस्म हुरूफे अत्फ की। हुरूफे अत्फ क्या होता है, तो मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले मुख्तसर कलमे हुरूफे अत्फ कहलाते हैं। यानी कि जो अकेले जुमले या अकेले कलमे होते हैं उनको आपस में जो मिला देता है उसको हम लोग हुरूफे अत्फ कहते हैं। जैसे और, व, कर, भी, फिर, तब, ये सभी क्या हैं, ये सभी हुरूफे अत्फ हैं। मिसाल में दे दूं ताकि बात समझ में आ जाए। अच्छा और बुरा, अच्छा एक मुफरद है, बुरा एक मुफरद है, दोनों को आपस में मिला दिया, अच्छा और बुरा हो गया, तो ये बीच में जो और है वो क्या है, हुरूफे अत्फ है। नेक व बद, नेक व बद को व ने आपस में मिला दिया तो वह क्या है, हुरूफे अत्फ है। उस्ताद और शागिर्द, खाकर सो जाना, अब पढ़ लो फिर लिख लेना, पता नहीं कि वह कौन है, करो लेकिन होशियारी से। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको बीच में जो है वो हुरूफे अत्फ के रूप में मिल जाएगा। अब बात करेंगे हुरूफ की तीसरी किस्म हुरूफे फजाइया। हुरूफे फजाइया क्या होता है, तो वो हुरूफ जो रंजो गम, खुशी और ताज्जुब का इजहार करते हैं उनको हम लोग हुरूफे फजाइया कहते हैं। और ये क्या होते हैं, जज्बात में बेसाख्ता हमारी जबान से निकल जाते हैं। जैसे अरे, ओह, हाय, वाह, उफ, तो ये सभी क्या हैं, हुरूफे फजाइया हैं। ठीक है। अचानक बेसाख्ता हमारी जबान से रंजो गम, खुशी और ताज्जुब के वक्त निकल जाते हैं तो उनको हम लोग हुरूफे फजाइया कहते हैं। हुरूफे फजाइया 4 सूरतों में इस्तेमाल होते हैं और वो 4 सूरतें कौन सी हैं, हुरूफे तहसीन यानी कि जब दाद देना हो तब जो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकले, हुरूफे ताज्जुब यानी कि ताज्जुब के वक्त जब निकले, हुरूफे तअस्सुफ यानी कि अफसोस के वक्त, और हुरूफे नफर यानी कि नफरत के वक्त। तो ये 4 सूरतें हैं हुरूफे फजाइया की। हुरूफे फजाइया क्या होता है आपने जान लिया होगा। अब बात करेंगे हुरूफे शर्तो जज़ा की। हुरूफे शर्तो जज़ा क्या होता है, तो वो हुरूफ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ का इजहार हो, ठीक है, उसे हम लोग हुरूफे शर्तो जज़ा कहते हैं। इसमें कौन कौन से हुरूफ आ जाएंगे, अगर, जब, जो, वरना, ये सभी हुरूफे शर्तो जज़ा है। मिसाल क्या है, अगर तुम आए तो मैं भी चलूंगा वरना आराम करूंगा। तो देखिए अगर और वरना क्या है, ये हुरूफे शर्तो जज़ा है। जो तलबा मेहनत करेगा या जो तलबा मेहनत से पढ़ते हैं वही पास होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हुरूफे शर्तो जज़ा है। अब बात करेंगे 5वीं किस्म की जो कि है हुरूफे इस्तिफहाम। इस्तिफाम अरबी का लफ्ज़ है। इस्तिफाम का मतलब क्या होता है, इस्तिफाम का मतलब होता है पूछना या सवाल करना। चुनांच वह कलमे
جو کسی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف استفہام کہتے ہیں۔ کسی بھی بات کو پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف استفہام کہتے ہیں، جیسے کیوں، کب، کہاں، کیسے، کون، کیا، کیسا، کس طرح، یہ سبھی کیا حروف استفہام ہے۔ اب بات کریں گے حروف ندا کی۔ تو حروف ندا کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہو، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو توجہ دلانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف ندا کہتے ہیں، جیسے ارے، اوہ، ابے، اجی، اے، دوستوں، صاحبوں۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے یہ حروف استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ حروف کیا حروف ندا ہیں۔ جیسے اجی میر صاحب تم کیا کر رہے ہو، یعنی میر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے اجی میر صاحب۔ اجی کیا ہے؟ حروف ندا ہے۔ ابے سن مجھے جانے بھی دے، تو ابے یہ کیا ہے؟ حروف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کریں گے اگلی جو قسم ہے وہ حروف علت ہے۔ حروف علت کیا ہوتا ہے؟ تو وہ حروف جو جملوں کے درمیان میں آ کر جملے کے مضمون یا اس کے سبب کو ظاہر کرے، یعنی کہ سینٹنس کے بیچ میں آ کر سینٹنس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ظاہر جب کرے تو وہ حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ اس میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ اس لیے، کیونکہ، لہٰذا، مگر، یہ سبھی حروف علت میں آ جائیں گے۔ مثال کیا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا کیونکہ اس نے سخت محنت کی، تو یہاں پہ جو کیونکہ ہے وہ حروف علت ہے۔ وہ ہمارے پاس آیا تھا اس لیے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، تو اس لیے کیا ہے؟ حروف علت ہے۔ وہ امیر تو ہے مگر ایماندار نہیں ہے، مگر کیا حروف علت ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ مل سکی، لیکن کیا ہے؟ یہ حروف علت ہے۔ اب بات کریں گے جو آخری قسم ہے حروف کی، وہ ہے حروف اضافت۔ تو وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر اور اسموں کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف اضافت کہتے ہیں، یعنی کہ دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ جیسے احمد کا گھوڑا، تو یہاں پہ کا جو ہے وہ حروف اضافت ہے۔ راشد کی کتاب، تو یہ جو کی ہے وہ کیا ہے؟ حروف اضافت ہے۔ تو لڑکا، لڑکی کا قلم، تو یہاں پہ جو کا ہے وہ کیا ہے؟ حروف اضافت ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے حروف کیا ہوتا ہے بتا دیا، حروف کی قسموں کو بتا دیا۔ یہ سبھی باتیں آپ کو یوپی ٹیٹ میں بہت ہر سال پوچھی جاتی ہیں، ہر بار پوچھی گئی ہیں، اسی لیے میں نے یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیسن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہر ایک اردو کے طالب علم تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے۔ بہت محنت کر رہا ہوں، نیا یوٹیوب چینل ہے، آپ لوگ میری ہیلپ کیجیے اور اس یوٹیوب چینل کو بڑھاوا دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔